हेलो किड्स, स्वागत है आपका इस नई वीडियो में। आज हम सीखेंगे 2D शेप्स। ये है किड्स 2D शेप्स और ये है हमारे कलर्स। तो चलो पहले हम कलर्स के नेम जानते हैं। ये है ब्लैक कलर, ये है येलो कलर, ये है ग्रीन कलर, ये है ब्लू कलर, ये है रेड कलर और ये है पिंक कलर। ये है हार्ट, ये है रेक्टेंगल, पेंटागन, स्टार, एलिप्स, सर्कल। ये है हार्ट। ये है रेक्टेंगल। पेंटागन। स्टार। ellipse। circle। yellow color heart। Yellow color heart, green color right triangle, green color right triangle, blue color pentagon, blue color pentagon, red color star, red color star, pink color ellipse, pink color ellipse, black color circle,
ब्लैक कलर सर्कल, येलो कलर हार्ट, ग्रीन कलर राइट ट्रायंगल, ब्लू कलर पेंटागन, रेड कलर स्टार, पिंक कलर एलिप्स, ब्लैक कलर सर्कल। तो किड्स, अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। बाय।